Good evening, guys. So we are here at Carabas. Hello, big boy. Like, good morning ako kasi nga sa work. Good morning ang ano namin kahit gabi. Good morning. That's calamaris. Gotta change it up. I don't know. Good, baby? Oh, yung tubo nito. Buka yung tubo? Talk to them. Hi. Good evening. Night. Good night. Let's eat dinner. Okay, let's eat dinner. So my chicken soup. Sophia got salad. Sagbot. Si Goldie din yung salad ng kanya. Si Ian is chicken soup. Asawa ko chicken soup. Una nga, nagpunta na ng Amerika para kumain ng sagbot. What? It's good. There's steak. Yes. And then I got pork chop. Just put it. Don't worry, it's already pulled off. It's all pulled up, so all you gotta do is Pork chop. No, steak. Goldie got steak. Ian, you got pork chop. This is mine. What you got? this napkin. This napkin. This napkin. Looks pretty tasty. Ang big bisa. Get some grilled shrimp. Inaantok na yan, guys. Third. Oh, okay, well, here, just put that piece in. Sarap. Hello, good morning. Hi, Sophia, Goldie. Maulan, guys. Maulan na araw. Time check, 9:39 a.m. So, I guess maulan. We're going to the store. Asian store ma? Sa ano muna tayo? Sa big one? Or sa small one? Eyes bloodshot and I'm faded now. I tried calling to persuade you how I'm a changed man with a new plan, making moves, making big moves like I rule the whole damn galaxy. So tell me, are you starry-eyed? If you are, would you be by my side? I'm a changed man with a new. Napatay nga, awa na tayo nga na. Naiduhog. Duhan na naman. Garlic? Yan mag... Wow. Uy, ang tubo. Oh, ang tubo. Buing na. Mga taga-mugi. Atong ngipon, ani. Uy, ala. Gusto ni klaseng ano? Sayutis. Chayuti. Lain lagi siya. Chayuti na puti. First time ko makakita nito, ah. Sayuti na puti. First time ko man makakita, ani. Para ko ani ko magdagdag ko sa pang juicing. Pagkano gol? Palihog. Mana.
Pangdagdag na to sa juicing. Juicing. Anong turmeric ba? Turmeric guys. Juice na to. Apa ba tayo? Ano ito? Ako? Uy, tubo. Tubo, Israel. Fresh ra ba? Uy, fresh ra ba na tubo? Tag $3. Hindi mo na putol-putulan dahil magalingon na itong yung man. Pwede ba na? Pwede. Magaling ka na? Magaling man siya. Wala nga mong ibutang si mong ipon. Wala nang ipon na to. Ito bang yung gipagaling? Aha. Ito. Nasa tubo. Naku, sugar cane. Ha? Dili, uy, kay... Magkuha na ba tato pa ya? Iyon, may grips. Yung isa lang. Ito lang. Katong kuhan ba? Grips, iyan. Pag may mangga so. Mangga. Pag may. May mangga. Kamahal ba po? Tapos di pa ingon gahi. Ano mo din eh? Kamahal ba ni mangga maring oy? $6. Mas na watermelon. May lami ibigyan na si Japaya. Kani. Yeah. May chili. Bring me some like that. Yan lami gusto yan. Hilaw. Hilaw na mangga nga gagmay. Uy, pero cute ba po ani oy? Oh. Cute ba po ka sa lubi? Kuskus Dios. Ano ba to? Kuskus Dios di. Or magkotag yan eh. Ika. Naka-cute ba po? Cute ba po? Ay, yung orange. Tofu. Ay, mandarin tofu. Ano, 150. Tapos ang ano. Kamahal sa dragon fruit. Magkano? Usa. Mahal man guys. Ay, naku. Na. Tapos walang... Oo. Tapos ito tambis. Ano may tambis o siya eh? Sampalok. Diyos, ato pa nga. Joon ra na. Magkakog maliit na hole. Sira naman ang uban. Sira na. Grapefruits. Ano may lang grapefruits? Apple. Pahit kog apple green. Kasi apple green yung juicing ko. Apple na green ang juicing. Ibutan naman eh diri sa taas kay meet man ang kadaghan ng luya. Kadaghan sa luya. Mabugbog ni uy. Mabugbog niya tong sayuti. Singapore? Singapore to. Singapore po uy. Kaso ang ilang Singapore. Tuyo na may ilang Singapore. Scarlang. Diba? Scarlang. May ahos pa. Tapos. Ano sa Manila? No. Ano sa ni? Ahos. Uy, ina ko no. Ina ko na yung goldie. Balik dyan lagi nilang inahon na sa... Di ato, wala naman ay. Sani, sini. Uy, diba? Carlang. Pagka ang uros baboy. Nga balik dyan mo na pagka ang baboy. Ay, sa kabila. Sa kabila yun. Mahal ito mga takay mukha, bitag kuan. Bugas. Mukha matag bugas. Nakoy. Asa ana? Ano sabi? 4/x1. I know. 4 sa 5. Kasi pag usa. Upat ka buo. 5. May kamatis naman, di ba? May kamatis pa? Yeah. Hello. Hello. Hi there, guys. Good, how are you? So, meron silang ano dito. Ano nga yun? Yung ano ba, pang... Ay, saan na ba yun? Hot cake. We're so cool. Tanawa ko. Lang pagka-5, maragi wall nila ba?
Ay, mani. US. Ay, ang expired. Oh, guys. Mga crackers gold. Ano ito? All purpose. Vanilla extra? Ano ito? Tas, ano? Isa. Masiguro sila mga ano ko. Eyes bloodshot and I'm faded now. I try calling to persuade you how I'm a changed man with a new plan, making moves, making big moves like I rule the whole damn galaxy. So tell me, are you starry-eyed? If you are, would you be by my side? I'm a changed man with a new plan, making moves, making big moves. It's my destiny. I could tell you that I love you. We could act like this is new. All day with no clue what time it is in the big world. I'm faced by what they say about us. Don't want no fuss. Let's just let's pretend it's my birthday. Caramel drip on a Sunday. Lemonade with the Chardonnay. Every day coming like a holiday. Let's pretend it's my birthday. Caramel drip on a Sunday. Lemonade with the Chardonnay. Every day coming like a holiday. You can't define what you want from me, baby. Still I'm letting you in. Girl, you got me on. You call me destructive. I love it. I'm honest, and I'm letting you in. Girl, you got me on. And I'm faded now. I try calling to persuade you how I'm a changed man with a new plan, making moves, making big moves like I rule the whole damn galaxy. So tell me, are you starry-eyed? If you are, would you be by my side? I'm Oh, grapefruits. Papaya. Dapat yung ano. Kalau yan, abi. Ah. Ang klaseng orange to? Kung maghilaw pa. Ha? Kung maghilaw pa na orange. Yun na dyan orange kay green mo na. Hinod ka na. Orange na. 5 pounds. Dalawahin ko na. Kasi grapefruit. Tapos, mag-order na tayo. O magkota tayo strawberry. Ay, may mangga pa ya. Kamatis gold. Ang cut ko. Sabi naman ha. Ang cut ha. Order mo. Dito speakers order ng ano. Ngayon sila display na namin ganun po. Pwede na yan? Pwede na? Yung mangga. May manggang mangga gumawa. Oh. Kani pa ya, oh. Kani pa ya, mangga. Mga magnalingig-nig. Oh. May ako. Meron ka na? Kabila ako station. Lang. Uy! Tinda. Juice daw. Huh? Ito juice.
Diricos 4. Ay, kasi nga pink glow pineapple. So, na natin lang. Pineapple pa rin. Paper lagi. Amo ko silang gibutangan ni bakit pink? Ano pa kukos? Hilaw. Baka ano ba ni? Ano yung wag na lang. Dere? Limbing. Dalawa kon? I serve me apple. Yan to, avocado. Eh, may matcha yutis din nila. Oh, matcha yutis din. Dagko ra ba pod? Matcha yutis nila, dagko. Sunod, cucumber. Saging. Saging. Muna tayo ng mga gulay saka lamig kasi ano, maulan. Malakas ang music guys. Strawberry shortcake. Ito tugno. Sige, uwan. Tugnogol kay kawan na strawberry shortcake pa rin. Itong init, wa. Ano? So yun guys, tapos na kami tapos na kami kumain ng strawberry shortcake. Busog ng lahat. Yeah. Busog na. Okay namin. Nuskig na miyan ni Ron kay tugnaw. Maulan. Ay. Dagan. Kay malakas ang ulan guys. O, tingnan mo. So, tapos tingaon pa ng strawberry shortcake. Tapos meron kaming to go. Strawberry shortcake, yung tinakpan, tapos strawberry milkshake. To go. Kay big boy yung milkshake. Pero ni yung strawberry shortcake with whipped cream and ice cream, diba? Sino bang hindi? Tognawon. Cake pa. Mga ice cream? Na. Dito naman tayo sa Asian guys. Palitag banjus. Ay, banjus nila. Oh, masiguro din yung banjus. BST man eh. Ito ah. Efficacy, may efficacy dito ate, di ba? Ubus na. Ubus na ko no. Rice is life tayo. May man, ang giduha kay gud mo yun. Gani mo ko ano kanang jasmine. Jasmine na lang. Ate, just Kanang gold. Diba? Oh, kaya hindi yun no. Duhaan na lang ko deh. Kapilang dahil na. 40. Oh. Kaya kung kani mo gikuha. Ako rin naman to. Sino? 27 man eh. Dako man yun. Wala ba na? Dako ba na? Oh, dako. Oh, duhaan na naman nga ni. Duhaan na naman na. Para okay, rice is life tayo. Rice is life. Ano? Mhm. Suko man ako. Kung ba pa yun, suko ko yun. Okay, rice is life. Mga gulay. Ang lamig. Ha? Oh, yan. Yan na. Yan na. Kata. Diba? Yan, magkatag duha. Lugar, rabin na ito. Gipangita ni. Pero nakabuwan. Last year pa minangita aning buwan ni. Longgan. Gusto mo longgan? Gusto mo na eh?
Longgan. Longgan. Bugnaw pa ya? Longgan. Kana, gusto nyo? Bukchoy. Bang, spear. Kata bukchoy. Buksoy ito. Oh. Magpana ka pang bulalo? Pomegranate. Bilitan nito. Maabot mo pa yung iba tanggol? Maabot mo pa yung dito? Yung gilid nga ni. Liquid sauce. Dungagi pa. Udo ka. Hini ha. Pares ra? Chili man eh. Liquid sauce. Huwag na, ito na lang. Wala na siguro. Wala na. Chili naman na tanan. Dito magasarap nila ba? Malami dyan. Oh, taste? Hindi na siya, pomegranate. Atis mo ni. Hindi mo na atis. Lahi na. Ako itong may murag. Hindi na atis itong kuwan. Itong granada. Granada tawag. Kung sa may kod sa ano, sa bulalo. Sardinas? Hindi ba siya? Magkuha ng sardinas ba? Yeah. Ano? Ito. Ligo. Yung dagko. Dagko. Ito na kasi tikasan so. Huwag ko doon sila pagkisip. Ito may lain dito. Dating ko. Kaya kuhan. Liquid. Hindi siya liquid. Dili. Kapi ka siguro mayroon. Hindi naman tama ito. Ito ba sa? Mana matadiri ah. Kaya nga nga kumuan tuta. Dirim ni Agi. Drive mo. Yung ganda ito sa dako. Oy, tuyo. Ito na lang dito. Bibi oil? Mag-order na lang to sa Amazon. Dako pa sa mga. Ito. Langat, langat ka ng Suka? suka o tuyo. Wala suka. Dito ay ng suka. Suka. Meron yan. Meron sila dakong tuyo na diri ah. Pinagay po sila ng kukuan. Diri mo na silang tuyo. Ay, lamig. Ay, nawala naman. Riyaman pa sila. Nagagmay. Ganda po doon nila, may bidan ni mo. Kana naman pagkusa. Wala na may tuyo, dagko. Okay ba kani? Meron man sa bahay bida. Wala. Ano na ba? Di ba kuan ba kanang ilang May man tuyo. May man. Bata ko sa ba? Sarap. Ano yung CD? Ang tuyo mo ka kag tuyo. Dalawahan na lang kayo. Duha? Duha? Gusto man eh. May kalamansi naman siya. Pakam ka to oyster? Ha? Oyster. Oyster. Oyster.
bibiron. Starbucks. Okay, ito. Lamig naman to. Yun lang nakikita ko nga to sa mga Chinese. Masarap kasi leche siguro. Yung cold kape mo? Kape, malamig man. You want some sito cold? Sito kuno. Ay, ito vanilla. Yellow or Mango. Langka. Lemon. sa bulalo mo? Vanilla. Vanilla. Sa bulalo mo sa magto. Sama yung yellow. Ano tayo vegetable mo? Banana. Yellow flavoring. Vanilla nga. Yun na. Ano? Vanilla. No way. Ano ba itong may famous na na? Yun din yung hindi ko rin alam yan. Okay. Dark yellow. Bakit dark yellow? Nanay mo, nakay ko na naitagati mo dyan na ibutin tubig dyan, i-close, magluto na siya. Mamuha ka kang try. Ano? Try na. Kag usa. Oh my goodness. Bakit? 7? Kuha kag usa. Usa nga ni. Kasi try lang natin. Sushi. Ay, sushi. Seaweed. Asan yung seaweed? Wait, ano na nila? Wala. Try daw niya yan guys kasi ano. Spicy. Huwag yung spicy. Andito seaweed. Seaweed. Roasted seaweed. Kunti man ni siya. Iba siyang paya. Maliit lang. Ganyan lang. Piko. Ayun oh. May ano na sila oh. Wala to dati eh. Meron na silang matcha. Matcha. Hanap si Angko ng ano. Ito. Hanap si Angkol. Nothing seems right. 'Cause when you're born, I lose my sight. It's harder at night. The curtain's drawn, can't show my eyes. Do you still think of me? I get a feeling you're lost in a dream. Told me I'm all that you need, but you're too far to even hear me scream. Don't let go. I'm too scared. I wanna be alone if you're not there. 2x2. If you're not, Diba nasubukan na natin yung dati? nothing seems right. 'Cause when you're born, I lose my sight. It's harder at Chai night. tea. Ito, chai tea. Curtains drawn, can't show my eyes. Do you still think of me? Ito na lang chai tea. I get a feeling you're lost. Seafood. Sinigang. Kota ng 6 siguro. 4, 6. Kumuha ako ng pang tinola. Cold. Halo. Pass tayo dyan, pass.
Kasi nga, we're trying to eat healthy. Chopstick. Hindi man tayo marunong mag-ano ng chopstick. Cuchillo. Grabe shopping oh. Ano sa mana? Oscar. Kailan man na kanon? Dapat kanon na lagi. What is one? Palit dyan Oster oh. Palit dyan Oster. Siguro dahil. Oo. Napapatay shampoo dito so? O sa body wash? Body wash? Ako pa sa inyo body wash. Pero napay ko kamay na ano, Sabab na head po. and shoulder. Tumantigay ko sa ano dito. I-check na na mamaya. Skiing. So yun guys, tapos na tayo mag grocery. Kanina napunta kami sa mga meat at vegetable. Tapos dito naman mga mix lang siya, vegetable, sardinas, mga kape, etc. Kahit ano yan siya guys. Kasi nga, alam, naganahan mag-shopping kahit maulan. Kahit bumagit umulan na, shopping. Tapos kumain kami kanina ng strawberry shortcake. Masarap siya kahit ano. Pero malamig nga lang. Kasi mayroon siyang ice cream. Kaya guys, maulan pa rin hanggang ngayon. Paglimlim. Kaya be careful everyone to drive. So yun guys, maulan pa rin.